अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली कादरी। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल पर यूज़ करके आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के, शायरी वाली वीडियो बना के, कॉलेजरी वाली वीडियो बना के आप किस तरह से आसानी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत आसान सी स्किल है, मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूँ। ये जो मोबाइल है, आप इसका इस्तेमाल अच्छा करें या बुरा, यानी अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे, इस पर काम करेंगे तो आपको ये पैसे देगा, वरना ये आपके पैसे जो आपने पहले जमा किए हैं वो भी आपके पैसे ले जाएगा। तो आप अगर शायरी वाली वीडियो देखेंगे, आप फ़िल्म वाली वीडियो देखेंगे, आप सॉन्ग वगैरह देखेंगे, तो ये आपकी जमा पूंजी जो पैसे हैं वो आपके, वो भी ये साथ ले जाएगा आपके पैसे। और आप मेहनत करके, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप काम सीख कर, पहले आप काम सीखें, सीख कर आप यूट्यूब पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, बनाकर आप यूट्यूब पर अपलोड करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूं, आप वीडियो पूरी देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए आप वीडियो की तरफ। तो आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है अपने मोबाइल में से, डाटा ऑन करके। तो यहाँ से आपने इस गूगल को ऑन करना है, ओपन करना है, गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है सलामी बैकग्राउंड, आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने कोई जो आपको पसंद आए आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, करके आपने पिक्चरें जो है वो आपने रख लेनी है यहाँ से। तो इसके ऊपर ही सारी शायरी हो रही, मैंने ये एक दो पिक्चरें जो है वो डाउनलोड की हुई है। तो मैं आपको वहाँ पे उस पर वीडियो बना के दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से उस पर वो शायरी जो है वो कॉलेजरी है, वो आपने कंटेंट कहाँ से लेना है वो। तो आप बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो चलो, मैं आपको यहाँ से आपने पिक्चर ले ली, और दूसरे नंबर पर आपने जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके आपने एक जो है वो ऐप ढूंढनी है, इकबाले ज़री वाली आपने ऐप यहाँ से ढूंढ लेनी है। यहाँ पे इकबाले ज़री 360 वाली ऐप है, यानी आपने इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अकवाल इरशाद नबवी, अरशाद रब्बानी और अरशाद अम्बिया कराम, अक़वाल अलाउद्दीन सजूती, हज़रत इमाम गज़ाली, तो हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपको बहुत सारे कॉल यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जो भी लेना चाहें आप लेकर यहाँ से। मैं तो यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पर ये कॉल आ चुके हैं। तो आपने सिंपली करना ये है कि यहाँ पर नीचे ये जो सेव वाला सामान लिखा है ना, ये जो कॉपी यहाँ पे लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और ये पिक्चर आपकी जो है वो सेव हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और आपने जाके नोट पैड पर, यहाँ पर नोट पैड को आपने ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के। आपके मोबाइल में नोट पैड होगा, अगर नहीं है तो आप वो भी प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हैं। ये जो फाइल है, मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ पेस्ट, और थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर से ये दूसरा जो है इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके आपने इधर से फिर ले आना है, यहाँ पर मैं देता हूँ इस पर स्पेस। तो फिर मैं वापस जाता हूँ, और एक आधी और जो है वो मैं यहाँ से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पे ला के कर देता हूँ इसको फिर पेस्ट। तो ये तीन शायर जो है मैंने, अकवाल जो है मैंने वो कॉपी कर लिए है। तो अब जाके मैं आपको वीडियो एडिटर पर जाके सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसकी वीडियो जो है वो मुकम्मल करनी है, वो मैं आपको बना अब के हम आ दिखाता चुके हूँ हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हम वीएन ओपन कर लेते हैं, जहाँ से वीएन ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पे करते हैं और फ़ोटो पे करते हैं। फ़ोटो से पे जाके हमने वहाँ से वो पिक्चर लेनी है जिसका हमने वो अपनी वीडियो बनानी है। यहाँ से हमने इसका कर लेना है साइज़ 9/16,
اب اس کا ہو گیا سائز، اب ہم نے لے کے آنا ہے ٹیکسٹ۔ ٹیکسٹ پر آپ یہاں پہ ٹیکسٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سب سے نیچے جو ایڈ ٹائٹل، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے کاپی کر کے ایک شعر کو یہاں سے لے آنا ہے۔ میں ایک شعر یہاں سے لے کے آیا، یہ لمبی سی لائن ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا ہے، یہاں پر سیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اس طرح، اور اس کا کرتے ہیں ہم فونٹ چینج۔ فونٹ چینج کرتے ہیں اس کا ہم، یہاں پر ہم اس کا فونٹ کریں گے جمیل نوری والا، اور یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب ہم نے اس کے میں تھوڑی سی سپیس دینی ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی خوبصورتی جو ہے وہ آ سکے۔ تو ہم واپس جائیں گے ایڈٹ پر، ایڈٹ پر جا کے ہم یہ جو یہاں ہے اس پر ہم نے تھوڑا سا اس کو سپیس دینا ہے، اور اس طرح سے تھوڑی سپیس دے کے آپ نے شاید جو قوائل ہیں، جو آپ کی شاعری ہے، اس کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے اس طرح سے۔ یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ تو اب ہم نے قوائل زریں یہاں پر لکھنا ہے، یہاں پر لکھنا ہے ہیڈنگ۔ ہیڈنگ پر جا کے آپ اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ یہ جو قوائل زریں ہیں اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے، تھوڑا سا موٹا کر کے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے یہاں پہ، اور اس پر ہم اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں۔ اس کا کلر ہم تھوڑا سا شیڈو والا کر لیتے ہیں کلر، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور نیچے اب ہم نے لکھنا ہے حضرت علی کے قول ہے، تو نیچے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھیں گے۔ ٹیکسٹ پر جائیں گے اور یہاں پر سب سے ایڈ شوڈنگ، یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے حضرت علی بھی لکھ لیا اور اس کا کلر تھوڑا سا کر دیا ہے چینج۔ اب آپ نے اس پر رکھنی ہے آواز۔ اب میں اس کی آواز جو ہے وہ میں آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کی جو وائس ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنی ہے۔ اور یہاں پر ایڈ میوزک پر آپ نے کرنا ہے کلک، یہاں پر ریکارڈنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے، الاؤ کرنا ہے یہاں پر۔ تو اب ہم اس پہ کرتے ہیں ریکارڈ۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کتنی پیاری آواز ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو ایک ایک شیئر کر کے مکمل کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے ویڈیو بنا کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، تو آپ نے پیسے کمانے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور